अस्सलाम वालेकुम। जब भी हमारे यहाँ मुहर्रम का महीना आता है तो बहुत सी बिदअत करनी शुरू कर दी जाती हैं। मातम, मरसिए, ताज़िए, बहुत कुछ नोहा पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग हियर। तो हम उसको समझ नहीं पाते, कभी कभी ना इस बात को समझना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। और जब इस बात को कोई पॉइंट आउट करता है तो हम उसी इंसान को पॉइंट आउट करके गलत कहना शुरू कर देते हैं जो इस बारे में बात कर रहा हो, बिना इस बात की जांच पड़ताल किए कि सही क्या है, गलत क्या है, और कौन है ये लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं। जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, कभी उनसे जाके इंटरव्यू लीजिए, उनसे बात कीजिए, क्या उन्हें कुरान और हदीस का डिटेल में नॉलेज है, क्या उन्होंने कभी तर्जुमे से कुरान पाक को ठीक से समझने की, पढ़ने की और उस पर अमल करने की कोशिश की है। उन्हें सुन्नत का, हदीस का ठीक से इल्म है, वो कुरान पाक और इस्लाम को ठीक से प्रेजेंट करने के भी अहल हैं या नहीं, वो इस कैपेबल भी हैं कि नहीं कि कुरान और हदीस को डिस्कस कर सकें। लिटरली टेलिंग यू, देयर आर सो मैनी पीपल जिन्हें थोड़ा सा भी पता नहीं होगा, जिन्हें शायद नमाज का तर्जुमा तक ना पता हो, मे भी किसी किसी को ठीक से नमाज का भी नॉलेज ना हो कि पांचों वक्त पढ़नी कितनी ज़रूरी है। ये वही सब लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे होते हैं, और बहुत सी यूथ जो इनको फॉलो करना शुरू कर देती है, जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकने के लिए हमें बात करनी होगी, आसपास समझाना होगा, डिस्कशंस करनी होगी, और ये भी बताना होगा ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। देखिए, जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वर्क करती हैं। मज़हब बहुत ज़्यादा रेलिवेंट परफॉर्मेंस अपनी अप्रोच के साथ देता है। सोसाइटी का, मुआशरे का रहन सहन, खाना पीना, उनका जो ढंग होता है, वो सारी चीज़ें यानी इन्वायरमेंट, उस पर असरअंदाज होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कोई क्रिएट कर देता है लेकिन उसकी कोई लॉजिक नहीं होती। कुछ अरसे बाद वो बढ़ती चली जाती हैं और कुछ सदियों के बाद वो उस मुआशरे का और मज़हब का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि वो मज़हब का हिस्सा होती नहीं है। ये सब भी कुछ ऐसा ही है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर कट हमें दीन में बताया कि अगर कोई शख्स दीन में कुछ खुद से ऐड करे जो दीन में है नहीं, खुद से ऐड करे, तो वो 1% भी सही नहीं है। मैं आपको एक हदीस का हवाला देता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 2697। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इस्लाम 360 पे अवेलेबल है। मैं आपके लिए तर्जुमा क्लियर कट पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में अज खुद, इंडिविजुअली, खुद ही, पर्सनली कोई ऐसी चीज़ निकाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में अज खुद कोई चीज़ निकाली जो इसमें नहीं थी, खुद से डाल दी जो पहले से नहीं थी, तो वो रद्द है। यानी उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसमिस करार दे दिया, वो एक्सेप्टेड ही नहीं है, वो फ़ौरन से डिस एग्री कर दिया गया एग्रीमेंट को। तो हमने याद रखना है कि ये जितनी चीज़ें हैं ये ऐड की गई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका कभी कोई जिक्र नहीं किया। आपको कोई हदीस नहीं मिलेगी जहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र हो, उसके खिलाफ आपको हदीस मिल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, चचाजाद भाई थे, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब उनकी शहादत हुई तो उनकी 4 बीवियाँ थी, जब उनका खबर पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा सोक करने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज भिजवाया, पैगाम भिजवाया कि उन्हें कहिए कि लिमिट में सोक करें। सोक की इजाज़त है इस्लाम में, लेकिन लिमिटेड। 3 दिन की सोक की इजाज़त है, उसके बाद गम की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सोक की 3 दिन की इजाज़त है मैयत के पास। और उसके बाद पॉइंट आउट ये बात करने वाली है कि सोक की भी एक लिमिट है, उसमें आप कुफरिया कलमात नहीं बोल सकते, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चारों बीवियों को पैगाम भिजवाया कि आप थोड़े अदब में और लिमिट में रहकर सोक करें। लेकिन जब दूसरी दफ़ा भी आप वसल्लम को फील हुआ कि वो नहीं बाज आ रही, वो कुछ ऐसा बोल रही हैं या सोक ऐसा कर रही हैं जो लिमिट से बाहर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया कि इन्हें कहो कि ये लिमिट में आ जाएं, वरना इनके मुंह पे खाक डाल दी जाए। जब इतने सख्त अल्फाज हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं इस मामले में, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे अकीदे से है। ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। आपका अपना जब दुनिया से जाता है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही गया है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये बात माइंड में रखा कीजिए। जब भी कोई अमल करने लगें किसी भी बात पे, तो उसके ऊपर रिसर्च करें। बेशक कान, आँख, अक्ल, इसके बारे में सवाल किया जाएगा, कुरान पाक में बताया गया हमें। तो आपका ब्रेन भी तो है, आप खुद भी तो थोड़ा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी से बताना चाहूँगा, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये रिवायात कैसे बन जाती हैं और फिर इन पर अमल करना शुरू क्यों कर दिया जाता है। सारे मातहत क्यों हो जाते हैं, सारे पाबंद करने लग जाते हैं खुद को कि हाँ ये करना ज़रूरी है, जैसे ही मुहर्रम आया ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, वरना हम गुनाहगार हो जाएंगे। बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी भी दलील के, बस ये करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो संदीप सर से मैंने सुनी थी, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और उससे बहुत ज़्यादा सारे हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इलॉजिकल, इररेलेवेंट जो रवायतें चलती आ रही हैं हमारी सोसाइटी में, जिन्हें माना जाता है, मज़हब का दर्जा दे दिया गया है, मुआशरे में रवायती तौर पे माना जाता है, लेकिन उनकी कोई बेसिक्स नहीं है, जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन वो रवायतें बन चुकी हैं। इस कहानी का उन बातों को समझने में बहुत ज़्यादा काम है। तो कहानी कुछ यूँ है कि कुछ साइंटिस्ट ने एक तजर्बा किया कि उन्होंने एक जंगला लिया, केज, और उसमें 5 बंदरों को रख दिया। उन 5 बंदरों के साथ सामने एक सीढ़ी रख दी गई,
और सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। उनमें से एक बंदर ने ऊपर चढ़कर, सीढ़ी चढ़कर केलों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो बंदर वहां तक पहुंचा, साइंटिस्ट ने क्या किया, ऊपर से ठंडे पानी की बारिश कर दी और वो डर के बेचारा नीचे भागने लगा। थोड़ी देर के बाद दोबारा से उसने कोशिश की और जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, साइंटिस्ट ने फिर से ठंडे पानी की बरसात ऊपर से कर दी। तो अब जब तीसरी दफ़ा वो ऊपर जाने लगा तो चारों बंदरों ने क्या किया कि उसे पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दिया, ऊपर जाने से रोक लिया। अब जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश करता, बाकी के चारों बंदर उसे पकड़ के मारना पीटना शुरू कर देते और ये सिलसिला 2-3 दफ़ा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर के बाद वो सारे सुकून से बैठ गए, केले वहाँ लटकते रहे, लेकिन कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था उनको जाके पकड़ने की। साइंटिस्ट ने क्या किया कि गेम में थोड़ा चेंज किया, उनमें से एक बंदर को उठा के बाहर निकाल दिया और वहां पर एक नया बंदर एंटर कर दिया। नया बंदर वहां पर आके रहने लगा। अब उस बंदर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या खेल चल रहा है, क्या गेम चल रही है। तो उसने जैसे ही केलों को देखा, वो बड़ा उसकी तरफ आगे बढ़ने, जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा तो बाकी बंदरों ने मिलकर उसको मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने भी वही किया, दोबारा से कोशिश की, लेकिन जो 4 बंदर थे उन्होंने मिलकर फिर से उसे मारा तो वो रुक गया। थोड़ी देर के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक और बंदर को चेंज किया और यही प्रोसेस करके देखा कि अब क्या होता है। और वही होता कि वो जो नया बंदर आया था पहले, वो भी उन 3 बंदरों के साथ मिल के उस नए बंदर को मारने लगा जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि सारे बंदरों को एक एक करके बदल के चेक किया। जब भी बंदर ऊपर चढ़ने लगता, बाकी के जो बंदर होते वो उसे पकड़ के मारना शुरू कर देते। अब इस तरह करते करते साइंटिस्ट ने क्या किया कि सारे बंदर बदल दिए। एंड पे जो 5 नए बंदर आए थे, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि पहले यहाँ क्या हुआ था, ऐसा क्या घटा था यहाँ पर जिस वजह से बंदर जो हैं ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के जाने वाले को मारने लग जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि कोई भी बंदर सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने की और केले पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर क्या घटा है, क्या हुआ है, लेकिन कोई भी बंदर अब ऊपर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके ब्रेन में ये मैसेज जा चुका था, ये बिलीफ सिस्टम बन गया था कि अगर मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम भी बहुत सी रिवायतों को, इर्रेलेवेंट चीज़ों को मानते आ रहे हैं और मान रहे हैं, बहुत सी चीज़ों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर रहे। जबकि अल्लाह ताला ने हमें ये अकल, समझ, सेंस दी हुई है कि हम चीज़ों को समझें, परखें, जानने की कोशिश करें। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, तजस्सुस होना चाहिए, ये जो हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, और सवाल उठाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है। अशरफुल मखलूक होने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न अकल है, नॉलेज है, सेंस है, जीनियसिटी है। और सब लोग जब लाइक हैं तो कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि हम सब लोग पपेट बनने के आदी होते जा रहे हैं, जिससे हमें बाहर निकलना है इल्म की रोशनी के साथ। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट हदीस है, माँ की गोद से लेके कब्र की गोर तक इल्म हासिल करो। ये कभी ना कहो मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, हमेशा कहो मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इल्म सीख रहा हूँ। एक और हदीस आपसे शेयर करता हूँ। एक और हदीस मुबारक है सही मुस्लिम 2005, काफ़ी लंबी हदीस है, लेकिन इसमें एक लाइन पॉइंट आउट करना चाहूँगा। पूरी हदीस भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं एक ही हदीस के अंदर। यहाँ पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बताया है, और दीन में बदतरीन काम वो हैं जो खुद निकाले गए हों, और हर नया निकाला हुआ काम गुमराही है। हर नया निकाला हुआ काम गुमराही है। तो यहाँ से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पॉइंट फुल क्लियरली 100% समझ आ रहा है कि जो इंसान खुद से कोई काम इस्लाम में ऐड करता है, बिदअत करता है, वो उसे गुमराही की तरफ ले जाती है, और गुमराही की तरफ ले जाने का मतलब है जहन्नुम की तरफ ले जाती है। इस बात को थोड़ा सीरियसली लीजिए। जो काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए, सहाबा ने नहीं किए, वो मत कीजिए। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आमतौर पे लोग कहना शुरू कर देंगे, यार उस टाइम पे तो एयर कंडीशनर भी नहीं था, उस टाइम पे तो ब्रश भी नहीं था, उस टाइम पे तो गाड़ियाँ भी नहीं थी, जहाज़ भी नहीं थे, तो हम इसका इस्तेमाल भी तो करते हैं। ये चीज़ें मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये चीज़ें इबादत से ताल्लुक़, नेकी से ताल्लुक़ नहीं रखती। नोहा पढ़ना, मातम करना, ताज़िये करना, मरसिये पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप सवाब की नीयत से कर रहे हैं, जो कि इस्लाम में वजूद ही नहीं रखती। जैसे आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आप सवाब की नीयत से करते हैं लेकिन मज़हब का हिस्सा नहीं है, तो काइंडली उसे अपने दीन, मज़हब, इस्लाम से बाहर कीजिए। आप स्ट्रिक्टली कुरान और हदीस को फोकस से पढ़िए, समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। जो सहाबा ने नहीं किया वो नहीं करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शान बयान की अपनी हदीस में, वो समझने के लिए काफ़ी है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी किस्म का कि हम अहले बैत से, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेइंतहा इश्क और मोहब्बत करते हैं। लेकिन करबला के वाक़या से मुहर्रम जो मनाया जाता है, इसको जो फील किया जाता है, उससे जो सीख मिल रही है, उस पर शायद किसी का ठीक से फोकस नहीं जा रहा। करबला के मैदान में या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस पॉइंट पे झगड़ा था, या वो जो अपनी बात रख रहे थे, वो क्या थी कि बादशाह का बेटा बादशाह नहीं बनेगा, बादशाह वही बनेगा जो काबिल होगा।
تو ہمیں یہ سیکھ دی جا رہی ہے کہ گنڈا گردی سے نجات پائیے. یہ جو عام طور پہ آرڈر دے دیا گیا، جو کہا جا رہا ہے وہی کیا جائے، نو، صحیح اور غلط میں فرق کیجئے ہر پوائنٹ پہ. آپ جس بھی عہدے پہ ہیں، جتنی بھی ہمت و طاقت رکھتے ہیں، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی کوشش کیجئے. یہ سیکھ ملی ہے ہمیں اس واقعہ سے. اگر کوئی ٹھیک سے سمجھنا چاہے، منسٹر کا بیٹا ہی منسٹر نہیں بنے گا، منسٹر وہ بنے گا جو اہل ہوگا. اس بات کو غور سے سمجھیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں میسج کیا دیا ہے. آپ علماء دین کی باتوں میں مت آئیے جو آپ کو ورگلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یا ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایموشنل باتیں کر کے، رو کے، دھاڑے مار کے، اونچی اونچی آوازیں نکال کے یہ فیل کروا رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ان لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا دردیاں فیل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بھی قرآن و حدیث کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھنے کی بھی کوشش کی ہے. ہم لوگ بھی مسلمان ہی ہیں، سب لوگ، آپ سب لوگ بھی مسلمان ہی ہیں. لیکن کائنڈلی ان کی باتوں میں مت آئیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے. آپ کے پاس دو آپشنس ہیں، ایک جو علماء دین آپ کو بتا رہے ہیں، اور دوسرے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں. ہم نے ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے یا ان کی کہی باتوں پر عمل کرنا ہے. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کسی بھی اینگل سے، کیا وہ کوئی دلیل رکھتی ہیں، کوئی ریفرنس کسی حدیث کا ہے، کسی قرآن پاک کی آیت کا پراپر ریفرنس ہے جو لاجیکل بات بتائی جا رہی ہو کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ الاؤڈ ہے. کچھ بھی جو بھی آپ کو عقل میں سمجھ آتا ہے پلیز صرف اس پر عمل کیجئے، لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم ہی کام آئے گی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. رہی بات حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس میں تو کوئی 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ ہمیں بتایا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہا ہی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اہل بیت سے محبت نہیں کی تو کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میری اہل بیت سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت کے لیے بغض رکھا سمجھے اس نے میرے لیے بغض رکھا. اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض رکھا تو اللہ کے لیے نعوذ باللہ بغض رکھا، کیونکہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ میرے قرب کو میرے اہل بیت میں تلاش کرو. اتنی امپورٹنٹ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اہل بیت سے بغض رکھے گا تو وہ اگر پوری عمر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اگر اس نے بغض رکھا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا ذکر کیا، اگر اس نے اہل بیت کے لیے بغض رکھا اس دن بھی اس کے اندر وہ ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص اہل بیت کے لیے بغض رکھے گا اور پوری عمر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ مائنڈ میں رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ کچھ لوگ میری عزت میں پیچھے رہ جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. نہیں، پیچھے نہیں رہنا. حضرت علی اہل بیت بہت اوپر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن انہیں خدا مت بنائیے، ان سے ریلیٹ کر کے کچھ چیزیں ایسی مت کریٹ کر دیجئے جس سے ہمارا اسلام بدنام ہو. جیسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے عیسیٰ یہ تمہارے ماننے والے تمہیں مان رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دلیل دیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو خدا بن کے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عبادت کرو، میں تو انہیں تمہاری طرف ہی بلاتا رہا. ٹھیک ویسے ہی جو لوگ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس چیز کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین علیہ السلام جو جنت کے شہزادے ہیں، وہ خود کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے. یقین ہے مجھے کہ قیامت کے دن وہی ہم سب کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگوں نے ان کو کیوں نہیں بتایا، اور ان سب سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگوں نے یہ سب کیوں کیا. ہم بھی کوئی نیک نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے. قرآن پاک میں کلیئر کٹ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا مت کہو کہ میں بہت نیک ہوں، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون کتنا زیادہ نیک ہے. تو کائنڈلی میں بس آپ سے یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ دوسروں سے یہ بات شیئر کیجئے، جو چیزیں اسلام میں داخل کر دی گئی ہیں انہیں نکال کے باہر پھینکیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر فوکس کیجئے. جو ہمیں سکھایا گیا ہے ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. گھروں میں بھی جب کسی کی فوتگی ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، انتقال فرما جائے کوئی شخص، تو کائنڈلی آپ یہ چیزوں دھیان میں رکھیے کہ سوگ بھی ایک لمٹ میں ہو اور سوگ 3 دن سے زیادہ نہ ہو. دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پتہ نہیں کتنا زیادہ دکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں تھا. انہیں پہلے ہی معلوم تھا. جبرائیل امین کی کئی حدیث آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے دکھ میں تھے. 3 بیٹیاں، ٹوٹل 4 تھیں، 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. 3 بیٹے پیدا ہوئے، تینوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. کسی میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اس طرح کا درد، دکھ، تکلیف برداشت کر سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے یہ سارے دکھ درد تکلیف محسوس کر کے گئے ہیں، وہ کچھ تو بتا دیتے اس طرح کا، اگر کچھ بھی پاسبل ہوتا، یا کوئی خود عمل کر کے دکھا دیتے. نیور نیور. ایون کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال وصال جو بھی آپ جائز لفظ سمجھے استعمال کر لیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونچی ساری کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ تسلیم کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. تو سمجھے اس بات کو، ہمارا دین بہت کلیئر کٹ باتیں کرتا ہے. یہ جو انہوں نے بے تحاشا بے تکی باتیں بنا دی ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر لٹکا کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہ تلاوت کر رہے تھے، یہ جو ان لوجیکل باتیں انہوں نے اسلام میں داخل کر دی ہیں، کائنڈلی انہیں جڑ سے نکال کے باہر پھینکیے. یہ ہمارے بلیف سسٹم کا حصہ بنا دی جاتی ہیں، بعد میں ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس جہنم میں دھسے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تم لوگوں کو آنکھ ناک کان عقل دی تھی، اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اتنا شرط دوابی ہم نے پڑھا ہے. بدترین جاندار ہیں وہ لوگ، 9 کلاس 10 کلاس کی اسلامیات میں سب نے یاد کیا ہوا ہے. بے شک بدترین جاندار ہیں وہ لوگ جو حق کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر پہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکشنز کر چکے ہیں. تو میں آپ سب سے صرف یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بلیف سسٹم کو جتنا آپ نے اسٹرانگ بنایا ہوا ہے، کائنڈلی اس کا تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس بھی کیا کیجیے. جو چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں ہیں ان کو انکار کیجیے، انہیں منع کیجیے، لوگوں کو بھی کرنے سے منع کیجیے، خود بھی خود کو درست کیجیے. ہم میں سے کوئی نیک نہیں ہے، ہم سب لوگ اسٹرگلرز ہیں، ورکرز ہیں، یا وی آر دی لیبرز. ہم اسلام میں لیبر ہیں، ہم لیبر کا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. تو مزدوری تھوڑی ایمانداری اور محنت سے کیجیے، اپنا خون پسینہ بہائیے اسلام کے لیے. تب جا کے قیامت کے دن شاید ہم ایک بلکہ 0.0001% اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکیں گے، یا اللہ میں نے پوری کوشش کی. تھینک یو.